বাহ, মেয়েটা তো দেখছি অনেকক্ষণ ধরেই আমার দিকে তাকাচ্ছে, চান্স দিচ্ছে মনে হয় আমাকে। আবার হাসছে মুচকি মুচকি। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। এবার মনে হয় ঠাকুর মুখ তুলে তাকিয়েছে। ও বাবা, চুলও সরাচ্ছে আবার। উফ, ফাইনালি আমি মিঙ্গেল হব। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ আরে বাহ, ছেলেটার কাছ থেকে আবার একটা পেনও নিল, শিওর নাম্বার দেবে। বুঝতেই পেরেছিলাম প্রথম থেকে আমাকে দেখে এত মুচকি হাসছে, লাইন দিচ্ছিল, আমিও বুঝতে পারি সব। এবার নাম্বারটা পেয়ে আমাদের রিলেশনশিপ শুরু হবে। কি মজা! আসো আসো বাবা, নাম্বারটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আসো। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। আপনার প্যান্টের চেন খোলা? হ্যাঁ, ও শিট, এটার জন্য এতক্ষণ ধরে হাসছিল। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब